So ons het geëindig by 3.2, ons moet net vir die laaste enetjie doen. Waar ons gesê het, die waarskynlikheid, dat 'n kind 'n groen pak kry, was gewees 27,54%. Goed, dan by 3.3, by 3.3 sê ons, determine the probability rounded to 3 decimal places. So obviously wil hulle dit dan in desimale vorm hê, né? Of a child getting colored clay. Okay, so dis nou by A, né? So colored clay, kom ons gaan kyk net gou-gou eers hoeveel bokse was daar gewees. Daar was 10 in die groen box, 15 in die rooi box, and there were 5 in the yellow box. So that means that there were 30 in total. No. Okay, so now the probability of colored clay die waarskynlikheid dat jy daai gekleurde klei gaan kry, gaan wees 30 uit, en ons het, hier sal jy sien, gesê die totaal was gewees, of by 3.1 althans, kan jy sien, 138, né? So 30 out of the total of 138, and then that automatically gives me a decimal number, né? En jy moet hom net gaan afrond tot die derde enetjie, so dit moet wees 0,217. Dit was gewees 0,217, 3913 ensovoorts, maar because that was a 3, it meant that the 7 stayed the same. Is julle reg daar? Okay, that then concludes this revision packet from the WCD. Okay, nou gaan ons na die vraestel toe. We're busy with paper 1 of 2018. Daar sê hulle vir my, a house in East London was for sale at a price of 2.58 million. A deposit of 386,819.85 was wat jy moes betaal, en die balance is dan, the balance is payable in equal monthly installments for 20 years. Write the sale price of the house in words. Okay, so ek gaan hom nou nie heeltemal vir jou uitskryf nie, as ek hom net eers in getal, nee, daarso was hy gewees 2,578,799, ai vader, miskien moet ek dit maar gou skryf, it will be 2,500,000 and 78, gaan nou Afrikaans sê, 1,000 799 rand, 700. Okay, Afrikaanse mense. 2,578,799 rand. Moet ek hom herhaal? Is julle reg? Okay, 1.2. Sê hulle nou vir my, express the deposit amount as a percentage of the sale price. Okay, so heel eerste ons moet nou gaan kyk, wat is die depositobedrag oor die totaal van die huis, en om hom om te sit in persentasie gaan ons sê maal met 100, nee. Okay, so the percentage, die persentasie deposito, gaan wees, die deposito is 386,819,85, waar was jy?
By wie? By wie? Wat is er nou daar? Right. Over the price of the house, which was 2578, 799. En dan om te gaan omsit in persentasie, gaan ons sê maal met 100. Or you could have said 100 over 1. It's going to give you exactly the same thing. And that means it was 15%. On the dot. Okay, enige vrae daar? Nee, ek dink dis 'n kragfoutjie. Okay. Right, 1.1.3. Say if your Ben decided to bank the deposit amount at QR Bank, use the information below to calculate the transaction cost of the deposit. Okay, nou daar sê hulle vir jou, die koste vir daai transaksie gaan wees R5.75 plus R1.10 per R100 or part thereof. Okay, goed. So ons deposito bedrag was gewees. Ekskuus, 86.819,85, né? Okay, nou, hulle sê vir my, ek gaan in elk geval R5.75 betaal, plus R1.10 per R100. So basically what I want to know is how many times R100 would go into this. Do you guys get that part? Okay, so ek gaan sê dit gedeel deur R100 om te weet hoeveel keer R100 daarin gaan. En vir elkeen van daai R100 gaan ek betaal. So I'm going to say multiply that with. How much do I pay for each one of those? R1.10. Maak dit vir julle sin? Okay, goed. Nou, net sodat dit veel makliker lees, gaan ek dit gou in hakies sit. So that's the one part. And then I just got to add that R5.75 that I am in any case going to pay. Jy gaan hom in elk geval mos betaal, nee. Wees nie lekker by hier nie. Is julle alright? Goed. You could have switched it around. Jy kon eers gesê het R5.75 en dan plus, en dan werk jy uit hoeveel keer gaan R100 daarin and times that with R1.10. Or you could even have done it two separate things and then at the end go and add them up. Nee? Okay. As jy apart sou gaan doen het, hierdie sou vir jou gegee het R4.255.02 en dan daai R5.75 bly mos nou presies dieselfde. So met ander woorde, jou totale koste vir daai deposito wat jy maak is R4.260.77. Goed. Laat ek hoor. Any questions there? Okay. Is daar van julle dalk wat hier 'n ander desimaal gehad het? Because initially it was 0.17 something. Nee? Nee, 0.017. Excuse. En toe het ek jy, omdat dit geld is rond, jy moes af tot die tweede desimaal, nee? So because of that 7, the 1 became a 2. Okay. Any other questions?
Is julle reg? Goed, dan is ons by 1.2. Kan ek maar skip of is daar iemand wat nog afskryf? Okay. 1.2.1. Hier sê hulle vir my, table 1 below shows Babu's running time during a 2015 comrades wedstryd of 'n wedloop, sorry. Okay, nou kom ons kyk net gou na die tabel. Tabel sê vir jou die eerste kolom. Sê vir jou die verskillende punte op die roete, né? Soos Lion Park, Camperdown, Halfway, Pinetown ensovoorts. Dan die tweede kolom gee vir jou die afstand in kilometer. So jy sal sien tot by Lion Park is dit 15,9. Tot by Camperdown 26,9, né? Okay. Dan die laaste tabel gee vir jou tyd. Nou jy sal sien tot by Lion Park het hy 15,9 km gehardloop en sy tyd was gewees 1 uur 5 minute 26 sekondes. Nee. Then the next one is Camperdown. So the distance that he has done so far has been 26,9 kilometers. Nee? En so dit is altesaam tot daar. En dan die tyd is dan nou altesaam 1 uur 50 minute 39 sekondes. Okay, so is almal fyn met hoe om die tabel te lees. Dan vra hulle vir jou by 1.2.1. Determine the distance from Camperdown to Mayville. Okay, nou kyk gou die afstande by Camperdown, sê hulle vir jou 26,9 en Mayville 82,3. So wat ek gaan doen is ek gaan daai tweeetjies van mekaar gaan aftrek, né? Nee? Want jy sal sien die regte woord vir dit is cumulative, né? Nee? It keeps on adding up. It's not just the distance for that part. So I'm going to say 82,3 kilometers minus the 26,9 kilometers. So the distance between those 2 points were 55,4 kilometers. Okay, 1.2.2. Calculate how long it took Babu to run from the halfway mark to Pinetown. Okay, nou kyk gou. Halfway was gewees 3 uur 5 minute 14 sekondes. And Pinetown was 4 hours 54 minutes and 45 seconds. So weer eens, ek gaan dit moet gaan aftrek van mekaar, né? Nee? So ons gaan sê time of tyd will be ek wil net gou halfway to Pinetown, ja, ekskuus. 04 54:45 minus 3:05:14. Okay. Please remember that when we do this, is daar van julle wat dit miskien onder mekaar geskryf het? Huh? Okay, moet ek dit eerder vir julle so skryf? Dis dalk makliker om te verduidelik ook. Kom ons kyk gou. 03 05:14. Okay. Is it alright so, nee? Good. So when we do this, remember we go from the back. When you subtract from the back. Ek weet, daar mag dalk van julle wees wat sê maar by die 3 uur 5 minute en 14 sekondes begin het, and you first filled up your minutes, then you filled up your hours, and then, yeah, or first your seconds, then your minutes, then your hours. Ek weet daar is van julle wat dit so ook hou van doen, hè? But if you wanted to use this method, remember we go from the back. So 5 minus 4 gave me 1. 4 minus 1 gave me 3. 4 minus 5, ek kan nie, nee? So dan gaan steel ek mos daarso. Onthou julle nog dit? Okay, nou, dit is nog steeds binne minute. Nee, so that's just going to become 14. Do you agree? Alright, so 14 minus 5 gee vir my
9 en 4 minus 0, 4. Okay, right. Then the 4 minus 3 gave me 1, and that stays 0. So met ander woorde, die verskil was gewees 1 uur, 49 minute en 31 secondes. Any questions there? It wasn't the case here, but let's say, ek gaan nou net gou vir julle 'n voorbeeld gebruik. Ek gebruik nou sommer net 'n voorbeeld. Ek het hom nou sommer net uit my kop uit nou. Okay, so the seconds, that's going to stay 0 and 0. No. 4 minus 5, I couldn't. So I stole a 1 over there. No. Okay, then 14 minus 5 gave me 9. No. 0 minus 2. I can't. So I've got to go steal again. Maar nou, ek werk nou buite minute uit. So I'm going to go and steal an hour. But how many minutes is an hour? 60. So this is going to become a 6. Is julle by? Want dis gewoonlik waar julle verkeerd gaan. So 6 minus 2 gee dan vir my 4. En nou 3 minus 3 gaan hulle 0 wees. Is julle by? So please remember that as soon as you go and take from a higher unit, as dit by tyd spesifiek is, nee, jy moet mooi gaan dink, as ek by 'n uur gaan vat, I'm not just getting, I can't say this will be 1, want ek kry nie net 1, of althans in hierdie geval 10 minute by nie, jy kry 60 minute, because an hour is 60 minutes. Okay, so mooi kophou met dit. Alright. Then 1.2.3, it says, convert the distance to Pinetown to meters. Okay, nou Pinetown was gewees 68,9 kilometer. Afstand in meter. Ek baie jammer vir die onderbreking, sal die onderwyser wat nou by 8A1 is. Asseblief net 'n aanduiding gee waar is julle, asseblief? Okay, so it was given in terms of kilometers, né? Ek moet hom gaan omskakel na meter toe. Hoeveel meter is daar in 'n kilometer? 1000, né? So ek gaan hom maal met 1000. Onthou, as jy van 'n groot eenheid na 'n kleiner eenheid toe gaan, dan moet ek maal, né? I've got to go and multiply. So multiply with that factor of 1000, want ons 1000 meter in 1 kilometer. Wat beteken hierdie gaan wees 68.900 meter. Any questions there? Okay, 1.3.1. Nou sê hulle vir my, the graph below shows the number of houses sold in different locations, ABCD en E. Kom ons kyk gou na die grafiek. Op jou x-as, die onderste, die horisontale as, né? Sê hulle vir jou die location, die plek waar dit geleë is, né? Dan aan die y-as, die vertikale as, sal jy sien die hoeveelheid huise wat verkoop is. So in, kom ons sê buurt A, is daar 12 huise verkoop. In buurt B is daar 7 huise verkoop. Do you guys understand what I mean? Nee? Okay, nou sê hulle by 1.3.1 vir jou. Arrange the number of houses sold in descending order, nee? Dalend. So ek begin by die grootste, en dit was mos gewees A. Nee? Wat is dan nou net onder hom? Ek gaan nou die okay, daai was gewees 12. Okay? Dan, wat was net kleiner as dit? Die waarde by D, en dit was gewees 7, nee, 8, sorry. Okay, dan lyk dit soos B. And how many houses shall it be? 7. Then it would be C, which is 5 houses.
And then lastly E, which is just 2 houses. So jy kon dalk die, ja, I don't know, hulle het nie spesifiek gesê jy moet die getal gebruik of die letter gebruik nie. So either one of the two they would then take as correct. 128752, ja. Any questions there? Goed. 1.3.2. Write down the type of graph that was used to represent the information above. Okay, wat 'n soort grafiek was hierdie gewees? Okay, sodra ons staafies sien, is dit gewoonlik een van twee opsies, nê? Nee, dis of 'n staafgrafiek of 'n histogram. Nê? Nee, wat's nou weer die verskil? What's the difference between a bar graph and a histogram? Maar wat se een is wat? Dis hy. Okay, so staafgrafiek het spasies tussen die stawe. Nee. Okay, and then a histogram, I think I told you guys about history doesn't have gaps. Nee. So at a histogram, the bars have to be next to each other. Nee. Daar kan nie spasies wees nie. Nou in hierdie geval het ons spasies gehad tussenin. So hierdie is nie 'n histogram nie, dit is 'n bar graph, nee? Okay, so you can say bar graph of staafgrafiek. Good. 1.3.3. Calculate the total number of houses that were sold in all the locations. Kan ek maar skip? So iemand wat nog hier skryf? Okay, so basies gaan ons nou net gou daai gaan bymekaar tel. Hallo. Ja, are you going somewhere? No, I'm going home. Oh, lekker. Ja, is lang naweek. Geniet dit, né? Thank you so much. Bye. Okay, so jy gaan net my gaan bymekaar tel. Jy gaan sê 12 plus 8 plus 7 plus die 5 en die 2. So that means there was a total of 34 houses sold. Goed, toe het ons gesê jy moet vir my so 'n klein stukkie van vraag 2 gedoen het. Kom ons kyk gou daar. Juffrou Fassie started a small business by selling pies at school and factories close to her workplace. She pays rent of 1,500 per month. Die koste om dit te maak is R5 en die verpakking dis R5 vir die verpakking en die maak vir 'n pie en sy verkoop dit vir R15. Kyk na die tabel hieronder. Daar gee hulle vir jou die hoeveelheid pies, die totale koste in rand en dan die inkomste in rand. Just have a look at that first one. The number of pies is 0 and then the cost is 1,500 and her income is 0. Met ander woorde, sy het nog geen pie gemaak of verkoop nie, maar haar koste is al klaar 1,500. Wat beteken dit? What does that mean? Wat 'n afleiding kan jy maak daar? That 1,500 is a what? Haar vaste koste, mooi, her fixed cost. That would be stuff like the rent. Nee, of okay, sy is nou dalk alleen, maar dit kan iets soos jou salarisse wees, nee, wat jy nog moet betaal. So dit is uitgawes wat jy het nog voordat jy enigstens iets verkoop het. Okay. Right, then the number of pies is 50 and the income in rand is 750, so the total cost gaan dan wees die koste plus die koste van die 1,500 plus die koste vir die 50 pies. Nee. Okay, dan gee hulle vir jou daar 'n formule om haar koste en haar inkomste te kan bereken. 2.1.1 Use the table to determine Mrs. Fassie's break-even amount.
Kyk, so gaan kyk nou na die tabel. Wat beteken gelykbreekpunt? What does that mean? Yes, the expenses and the income are exactly the same. Nee, so gaan kyk gou-gou, jy moet met antwoorde na daai onderste twee lyntjies gaan kyk. Waar is die bedrag presies dieselfde? Can you see that's at 150 pies? Sien julle dit? Okay, nou die vraag sê, use the table to determine Mrs. Fussie's break-even amount. So dit is by 150 pies, maar hulle vra spesifiek vir die bedrag. So jy moes my gesê het 2,250. Okay, 2.1.2, calculate the value of A. Okay, nou ons het nou gesê, daai koste, daai vaste koste, gaan ons in elk geval daar wees, 1500. Plus, now we've got to add the cost for every pie, and in that specific place, she's making 50 pies. So I'm going to say 50 times, en wat is haar koste per pie? R5, nee. Okay, so dit gaan wees 1500 plus R250. In other words, the amount there should be 1,750. Goed. 2.1.3. Show by means of calculations that the value of B is 3,750. Nou onthou, jy kan nie direk gaan na die antwoord, jy moet eindig met daai antwoord van 3,750, nee. Okay, so ons gaan basies doen wat ons nou hier by 2.1.2 ook gedoen het. Ek gaan sê, B will be equal to, 1000, oh nee, excuse, dit is my inkomste. Okay, income, sê hulle daar bo vir my, gaan wees R15, maal die hoeveelheid pies wat sy maak. So R15, maal, en by B maak sy 250 pies, nee. En dit gee vir my 3,750. So eintlik daar, hulle gee vir die formule, jy moes net gaan instel het en seker gemaak het, ek kom by die antwoord uit van 3,750. Then the last one, 2.1.4, sê hulle vir jou calculate the profit if 350 pies are sold. Okay, nou onthou, profit, wins, is mos income minus expense. Nee. Goed, by 350 pies, wat was ons inkomste gewees? Dit was gewees 5,250. And our expense at 350 pies was 3,250, which means that my profit would have been 2,000. R2,000 wins. Is julle reg daar? Any other questions? Okay, dan 2.2. Vrou Fassie leen R60,000 van een of ander bank om haar klein besigheid te begin, and she agrees to pay back the money at an interest rate of 8.5% that is compounded annually for 2 years. Kan ek maar skip? Nou sê hulle daar vir jou, calculate the amount of interest that was added at the end of the first year. Ons praat nou net van die eerste jaar, nee? Goed, sy leen mos R60,000. En sy betaal, nee man, sy betaal 8,5% rente elke jaar. Nee, now that 8,5% is actually the same as 60,000 times 8,5 over 100. Nee, dis dieselfde. So of jy nou die eerste reeltjie of die tweede reeltjie geskryf het, dis dieselfde ding. Goed, so that is going to give you 5,100
Okay, 5,100 is die hoeveelheid rente wat sy betaal net in die eerste jaar. Okay, 2.2.2, determine the total amount that must be paid back to the bank after 2 years. Okay, so, die eerste jaar, want onthou, it's compounded interest. So, julle weet dat daar word rente bygesit en op daai totaal word die nuwe rente uitgewerk, nee? Okay, so in the first year, she's going to pay 60,000 plus that 5,100. Met ander woorde, sy het 65,100 betaal, tot en met einde van die eerste jaar. Okay, nou die tweede jaar. Sy moet nou gaan rente uitwerk op daai 65,000. Nee, so kom ons werk gou eers uit wat is die rente. So ek gaan vat 65,100 maal 8,5%. I'm going to write it as 8,5 over 100. So that means it's going to be 5,533,50. Nee? Ek gaan nou hier skryf interest. Okay. Nou die vraag sê vir my, hoeveel rente het sy terugbetaal aan die einde van die tweede jaar? So her total interest in the first year, she paid 5,100. Oh, sorry. En dan tel ek by die rente wat sy in die tweede jaar betaal het. In other words, 5,533 rand and 50 cents. So in totaal het sy terugbetaal vir rente excuse, determine the total amount, nie net die rente nie. Sorry. So, wag, ek moet net gou daai interest wegvat. Om te kyk wat kan ek uitvee. Ek gaan nou net hier so ietsie bysit. Ekskuus, ek het gedink hulle vra net vir die rente. Okay, kom ons kyk gou. Aan die einde van die eerste jaar was dit mos gewees hierdie 65,100, né? Okay, so 65,100 plus the interest of the next year. So dan het sy in totaal terugbetaal 70,633 and 50 cents. Okay. Good. That is it for today. Any questions? Goed, jou huiswerk. Kyk gou daar. Vraag 2, jy gaan nou aan by 2.3. Nee? The rest of question 2. And then question 3 and 4. So met ander woorde, daai halwe bladsytjie, dis presies die hoeveelheid wat jy vir vandag gehad het. Hierdie halwe bladsytjie, want jy maak gou vraag 2 klaar, en dan op die volgende bladsy is vraag 3 en 4. Okay.